ada mainan teman-teman. Mainan berlumpur. Ayo kita bersihkan teman-teman ya. Wow, kita lihat dulu. Wow, benar-benar berlumpur. Wow. Wais, mantap teman-teman. Kita kumpulkan. Wow, berlumpur sekali. Wah, kita kumpulkan mainannya, lalu kita bersihin. Wow. Wow. Wis. Wow. 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 Oke teman-teman, sudah terkumpul semua. Ayo kita bersihkan. Let's go. Nah, ini sudah ada airnya teman-teman. Kita bersihkan mainannya ya. Wow. Wis. Wow, bus tayo. Keren, mantap. Sudah bersih. Wow. Wow, tembak-tembakan teman-teman. Keren sekali. Wow, dor, mantap. Wow. School bus. Wow, keren, mantap. Bersih ya. Wow. Wow, truk oleng mini, keren sekali, mantap. Wow. Wow, pistol cowboy, mantap, sudah bersih. Wow. Wow, sudah bersih teman-teman. Untuk membawa roket, mantap. Wow. Wow. Excavator, keren, mantap. Wow. Mobil Beko, mantap. Beko. Wow. Wow, mobil balap, keren sekali. Oke teman-teman, udah bersih. Wow. Wow, ikan emas, ikan hias nih teman-teman ya. Mantap, warna hijau. Wow. Truk tangki, mantap sekali, keren. Wow. Wow, tembak-tembakan, mantap. Oke teman-teman, sudah bersih semua. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa.